So guys, meron tayong assemble dito, Ryzen 7 7800 XT, gigabyte na B6PM Gaming X. Ayan siya. Yung power supply niya si Sony na 80 plus gold 1000. Meron siyang dark flash na 360 DX360 na Sapphire na 2400 gig RX 7900 XTX. Tapos yung RAM niya naman naka T-Force siya, T-Force Delta DDR5.